दुसरें जे बाब विदेशाचे सेक्युरिटी आसा, खास करून जे कॉन्स्टिट्युएन्सी इश्यू आसा, पर्टेनिंग टू दिस ऑल्सो टाइम शुड बी गिवन इन दिस हाऊस. तिसरें जे झिरो आर आनीक कॉलिंग अटेन्शन पोजिशनाक टाइम मेळपाक जाय, हेजेय चर्चा जाली. क्वेश्चन आवर जे 48 hours प्रायर जे दिवपाक जाय. हिंगा कितें जाता, समज एक टिकट क्वेश्चन येयलें जाल्यार ते मागीर ते दुसरे डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर कोताय आनी मागीर अनस्टार्ट करून उडयताय. हे इतली वर्सां ही प्रथा जाल्या. ऑनरेबल स्पीकर एज सेड येसले हे येवचें ना. ऑपोजिशनाक टायम दितले. मुखेलमंत्रीके जरी तो डिमांड चोयल्यार मंडे 51 म्हणजे गोल्डन जुबली पास जालो तो हांगा मुखार गेला सारको. इतलो फास्ट जाला भुरगो. आनीक आतां मुकूट तेगेलो सिल्वरांतल्यान आतां गोल्डन जाला. आनी गोल्डनान तो आनी एक हे दिसांनी घोडे आनी एक डायमंड घालपाक सोदिता. हे दिसान घोडे जायत आनी एक पोर्टफोलिओ घोडे तो जायत. तो डायमंड घालपाक सोदिता मुकुटाचे 7 सेंटराक. सो खंयचे ते तुमकां तेका तुमी विचारय ते तुमकां कळटलें. सो म्हाका दिसता की व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यूज हॅव टू बी टेबल्ड, have to be spoken. The bills what we put, we as opposition, म्हाका खात्री हा, we will coordinate within ourselves and make sure we show this government where they are failing. They have failed miserably. The corruption, whatever issues need to be taken together, we will take it. Political Affairs Committee meeting requested me to make an appeal to all political parties in the opposition that we should fight together. It is my role here in the assembly. And now he requested me to speak and make sure that unitedly we should go. So that is what I've been doing. And I made an open, yesterday as well, I made an open communication to all other political parties that we should single-handedly make sure that the BJP goes home. The BJP is the PIDA. BJP should go home. All of us are fighting maybe with each other. But I will tell you that at the end of it, Bhuvans are watching. I am not the type of a person. मुझे जाय जाणां हातूर मारपाचो प्रयत्न केला. I do not react like that. हांवें हें जायत चोयलां आनी हें सगळें जें एक म्हाका दिसता फॅक्च्युअली रियलिटी तुमकां दिसता की जेन्ना तुमी सांगता युनायटेड ऑपोजिशन आसतलें काय कितें,